Roman script ni Sanmungo tangsala Bishramganj ni Dewan Bazar Amchaini Agartala Udaipur Lahar Kasulaikha TSF Sodori East Divisional Committee Borokno lama niti sanani chaitok mungo police te TSF ni rengsroknai rokni bisingo wnglaikha sokrom laibung tei daga chopa Hasteni dal bidal Amchaini logi Bwskango saklaijak tongmani haike tangsala Roman script ni Sanmungo Bishramganj ni Dewan Bazar Amchaini Agartala Udaipur Lahar Kasulaikha TSF Sodori East Divisional Committee Watengni bising no Lahar kesara asugoi Lahar Kasulaikha dal bidal durnok ni rengsrungnai rok Agartala Udaipur Lahar Kotor kasujakmani koktuma mankeno Amchaini thangwi sogoikha salthang hangkoni SP Kiran Kumar Geni tuidil mungbai gobangku police te TSF Paithago borokno fanke lamariti sanani naika police rok phiaba Lahar kasumungro sawoina hanani kosilia TSF ni rengsrungnai rok borokno lamaniti sawoina hanani chaitok mungo police te TSF ni rengsrungnai rokni bisingo wnglaikha daga chopate sokrom laibung আন্দোলন করছেন রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে পুলিশ কি আপনাদেরকে কোনো জোর জবরদস্তি করেছে আন্দোलन हटाते जबरदस्ती बोलने की जैसे कि उन लोगों ने हम लोग को टाइम दिया कि 15 मिनट्स के अंदर तुम लोग हट जाओ लेकिन हम लोग हटेंगे खाली 15 मिनट्स हम लोग को टाइम दिया लेकिन हम लोग तो 70 years से we are waiting कि like we want Roman script for Kotor but in the state government अभी तक कुछ भी नहीं किया we have been appealing for memorandum कि हम लोगों का रोमन स्क्रिप्ट को कोटर को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ये मान नहीं रहा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया कि बंगाली में क्वेश्चन होगा यू कैन राइट इन इंग्लिश और बंगाली में क्या लिखने में प्रॉब्लम होता है और बंगाली में बहुत लाइक वी हैव मेनी प्रॉब्लम जैसे कि हम लोग जो डब्ल्यू होता है ना वो डब्ल्यू तो बंगाली में नहीं होता तो जैसे कि हम लोग पानी को दही बोलते हैं अगर हम लोग उसको बंगाली या फिर देवनागरी में लिखना है तो वो दुई हो जाता है सो ऑब्वियसली ये बाय द टाइम ये दुई को हम लोग दुई ही बोलेंगे तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस सो इसीलिए हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट को कोटर में हम लोग वी कैन एग्री टू दैट इंग्लिश में लेना चाहती है इसीलिए आपका ये आंदोलन कितने देर रहेगा आज हम लोग 6 PM तक रहेंगे 6 PM तक अगर रहेंगे अगर वो लोग नहीं मानेंगे अगर वो लोग हम लोग को रिटन लिख देंगे तो फिर हम अभी भी रिटन लिख के देना बोलेगा तो फिर हम लोग अभी हट जाएंगे लेकिन वो लोग लिखना पड़ेगा हम लोग को रिटन हम लोग को एश्योरेंस देना पड़ेगा तभी हम लोग ये तो हम लोग यहाँ में तो सब बैठे वी हैव समथिंग इसीलिए हम लोग यहाँ है Abo haikeno rengsrungnai cherai rokno fanke lamaniti sawoina hana naimani party mungnoti yei belai saijamani koksaka TSF Sodori East Divisional Committee ni adongjok Priyanka Deborma ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আমরা এখানে রাস্তা বন্ধ করছি কারণ আমরা আজকে টিএসএফ এর একটা দাবি আছে লাগাত 15 বছর ধরে আমরা একটা দাবি আছে যে রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা চাই আমরা পগ্রক পড়া শোনা যে করে আমরা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজটা এটা আমরা ভাষা দিয়ে চাই রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে চাই এটাই আমরা গভর্নমেন্ট থেকে আবেদন করি যে আমাদের পগ্রক যে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমাদের লিখতে দাও আমরা ডিমান্ড ওই আজকে আমরা এটা বন্ধ করলাম কারণ আমরা কোনো রেসপন্স পেল না গভর্নমেন্ট থেকে আমরা অনেক দিন ধরে গভর্নমেন্টকে অনেক মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছিলাম কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাদের কোনো রেসপন্স দেয়নি এই কারণে আমাদের মজদুররা আজকে রাস্তা বন্ধ করতে লাগছে আমাদের এখানে আছে অনেক জায়গা আমরা ডিভিশনাল থেকে এখানে রাস্তা বন্ধ কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়
এটা পিওরলি আমাদের যারা ককবরক ভাষায় কথা বলেন তাদের জন্য, কারণ কেননা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে চাপের সৃষ্টি করা হচ্ছে যে ককবরক ভাষাতেই দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হোক। সেটা কোনো মতেই মানে মেনে নেওয়ার কোনো উপায় নেই, কেননা আমাদের ভাষা, আমাদের ককবরক কীভাবে লিখলে সুবিধা হয়, কীভাবে লিখলে আমাদের ভাষার যে প্রকৃত যে উচ্চারণ, যে মিনিংগুলি কীভাবে হয় সেটা আমরাই জানি। সেখানে যদি কেউ বাইরে থেকে বলে যে এই ভাষা থেকে এভাবে লিখতে হবে, সেভাবে লিখতে হবে, তাহলে সেটা মানে নিতেই মানে সঠিক নয়। আপনাদের দাবি কি? আমাদের দাবিটা রোমান হরফে ককবরক ভাষাটি যাতে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হোক, সেটা যাতে গভর্নমেন্ট পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেটা এটা কোন জায়গাতে আপনারা বসেছেন? আমরা এখন আপাতত আছি বিশরামগঞ্জ, এটাকে বলে আমরা দুবাগরা লামরা বা মাস্টার চমনি রাজা চমনি। Bishramganj Amchaini Lahar Kasumani Pandawo Manjaka TSF Hasti Committee ni Vice President John Deborma, Shodor South Divisional Committee ni Dania Deborma, Vice President Omid Deborma no Khobai Kobun Ozamaro. Abo haikeno ashalo Bishramganj ni Tokshapara Amchaini bo Khalaijak Lahar Kasumo. Bureau Report Chini Khorang.